सावधान ओडिशा रे आपण मानक स्वागत। आज होची 12 जनवरी शुक्रवार। चलतु देखने देश विदेशर 15टी बड़ खबर से भिडियो को संपूर्ण भाव देखु। नंबर 1 500 नुहे एणिकी मासक मिल भत्ता 15,000 टंका। लक्ष लक्ष पेंशन भोगी पाइबे लाभ। सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी खुशी खबर। पुराना पेंशन योजना कार्यकारी करने पर एवं कर्मचारी आउ एक बड़ घोषणा कर सरकार, जहाँफल राज्य में 1.20 लक्ष कर्मचारी को पुराना पेंशन सुविधा मिल पार। 2003 मसीहा पर एसपी रे पुराना पेंशन योजना बंद कर दिया एवं नुआ पेंशन योजना लागू कर। नंबर 2 100 अमृत ट्रेन चलाइबे मोदी सरकार। जानतु केते भड़ा गति और स्टपेज। कारीगर एवं श्रमिक मान ध्यान रखी मोदी सरकार देश में एका संगे 100 अमृत भारत ट्रेन चलाइबा योजना करुछंती। यह अधीन में भारतीय रेलवे समस्त कारखाना 200 रेल इंजिन एवं 2200 कोच उत्पादन नियोजित अछंती। मोदी सरकार यही ट्रेन समस्त कोच LHB टेक्नोलोजी सहित प्रस्तुत करुछंती, जहाद्वारा कौन दुर्घटना समय यही कोच परस्पर उपर चढ़ीज नहीं। यह व्यतीत एगुड़िक कम धक्का हेब। अयोध्या चलुवा प्रथम अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुज पताका देखाइथिले। नंबर 3 OSSC नियुक्ति प्रक्रिया। परिसंख्यान सहायक पद पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ। राज्य कर्मचारी चयन आयोग पक्षर पुणी आसी एक नियुक्ति सुजोग। कृषि और खाद्य उत्पादन निर्देशालय परिसंख्यान सहायक नियुक्ति दिज्व। राज्यर समस्त सरकारी चाकरी आशायी यह एक बड़ खुशी खबर। इच्छुक प्रार्थी मैंने OSSC ऑफिशियल वेबसाइट को जाई विज्ञापन भल भाव पढ़ी आवेदन करने को अनुरोध। जनवरी मास 3 तारिख फेब्रुआरी मास 2 पर्यंत ऑनलाइन रजिस्टर नहीं पूर्व स्थिर होता बेले परवर्ती समय यह आवेदन तारीख परिवर्तन कराइथिला। एने गत 2 तारिख में OSSC पक्षर एक विज्ञप्ति जारी सूचित कराइथिला। नंबर 4 राज्य में कमिब दिन तापमात्रा, बढ़िब शीत। राज्य को पुणी फेर हाड़भंगा शीत। कमिब दिन तापमात्रा, बढ़िब शीत। उपांतर उपकूल सबुठी देखाई एभली पाग। घन कुहुड़ीर चादर तले सारा ओडिशा। आसंता काली पर्यंत अति घन कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, ढेंकानाल, केउंझर, जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, खोर्धा, पुरी, कंधमाल, गंजाम, कलाहांडी, बलांगीर, नवरंगपुर जिले में घन कुहुड़ी नहीं येलो अलर्ट जारी कराई। नंबर 5 निद हजेला टेलीग्राम ठक। जदि आपणक फोन रे यही आप अच्छी ताहले तुरंत हुंतु सावधान। जदि आपणक फोन रे टेलीग्राम आप अच्छी तेबे ताहले तो आपण मानक यही खबर जानिबा निहाती दरकार। एबे टेंशन देउछि टेलीग्राम। ऑनलाइन ठकेरे बड़ माध्यम पलटिछि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम। ऑनलाइन रे पार्ट टाइम चाकरी प्रलोभन देखाई ठकुचंदी साइबर ठक। एपरी 9.5 लाख टंका ठकई शिकार होइचंदी जुओ व्यवसायी दीपक साहू। प्रथमे 800 और पर 10,000 टंका डिपोजिट करी 13,000 उठाइथिले। एहा परे 9 लाख टंका डिपोजिट करथिले। कुआ जायथिला 28 स्टेप पूर्ण कले टंका मिलिबो, नहले टंका मिलिबनी। एबे साइबर थाना रे द्वारस्थ होइचंती। नंबर 6 गूगल रे सब सर्च करुछंती कि सावधान भोगी पारंती जेल दंड। गूगल एपरी एक प्लेटफॉर्म जहाँ बिना वर्तमान समय रे सबकिछि अधूरा। जेकोसी विषय जानवा चाहूले संगे संगे लोक मैंने गूगल रे सहार नहीं। तेबे आपण मध्य एथिरे अभ्यस्त, किंतु एपरि किसी जिनिस अछि जहाँ गूगल रे सर्च करने आपंक क्षतिकारिक सब्यस्त हो पारे, जहाद्वारा आपण असुविधार सम्मुखीन हो पारती। एपरिकी आपण को एथिପାଇଁ जेल मध्य हो पारे। यह सर्च करने बेआईन होता है। बोमा तैयारी करिवार कौशल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बेआईन औषध, हैकिंग। तेबे ए सब जिनिस सर्च करने द्वारा आपण असुविधार सम्मुखीन हो पारती। नंबर 7 परिक्रमा कालीठू कंपिब श्रीक्षेत्र। 30 प्लाटून फोर्स 30 ऑफिसर हेबे मुतयन। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण उत्सव पर आसंता काल आरंभ हो प्रक्रिया। काली अपराह्न 2:45 रु 4टा पर्यंत हेब गजपति महाराज द्वारा ब्राह्मण वरण। साढ़े संध्या 6टारू राति 8:30 मध्य यज्ञ पर आंकुर रोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो। 13 और 14 तारिख में अंकुर पूजन सह यज्ञ अधिवास करा। पूर्व आज बसिथिबा परिचालना कमिटी बैठक में एने चूड़ांत निष्पत्ति निଯାଇଛି। नीलाद्री भद्र निवास में गजपति महाराज अध्यक्षतार बसला बैठक। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन, जिलापाल, SP, श्रीमंदिर परिचालना कमिटर समस्त सदस्य उपस्थित थे। बैठक में परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण एवं मुख्यमंत्री गस्त संपर्क आलोचना होईछि। नंबर 8 जनवरी 22 राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज बंद घोषणा। यूपी पर छत्तीसगढ़ सरकार बड़ निष्पत्ति। आसंता 22 तारिख में अयोध्या मर्यादा पुरुष प्रभु श्री रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह अनुष्ठित हो। राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव को विश्वव्यापी कराइबार लक्ष्य केंद्र सरकार समस्त प्रकार प्रस्तुति लगी पड़ती। यही उत्सव 11,000 रु अधिक VIP जोगदेवे। समस्त अतिथि मैंने अयोध्या पहुंचा पर से खास उपहार प्रदान कर व्यवस्था कराई। तेबे यह मध्य छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल बंद रहिबो। नंबर 9 अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा उत्सव दिन 10,000 कोटी व्यवसाय लक्ष्य।
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 22 ଜାନୁଆରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକ ଦୀପାବଳି ଧନତେରସ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନବରାତ୍ର ଓ ଧନତେରସ ଭଳି 22 ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 22,000 ଯାନର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ରାମ ଦରବାର ଟଙ୍କା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ମୁଦି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ରାମ ଦରବାର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଜୁରାଟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେହିଦିନ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 6,500ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋଟ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ମଡେଲ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଦଣ୍ଡ ଗଣିବ ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବ। 2018 ମସିହାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମେଟାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ $6.8 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେସବୁକ୍ 2018ରେ ଇସ୍ରାଏଲର କମ୍ପାନୀ ରେଡକିକ୍ସ ଓ 2019ରେ ସର୍ଭିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଥରିଟି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅବଗତ ନ କରାଇବାରୁ ଏହି ଯୋଗୁଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 11 ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଧରାପଡ଼ିଲେ 4 ଶିକ୍ଷକ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 4 ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁବାର କାଶୀପୁର ଥାନାରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 12 ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଲୋକାର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବୁଲିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଥିସହ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟିର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି। ନମ୍ବର 13 କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଥିସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ସେବା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼ିବ ଏହି ବସ୍। ପୁରୀରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ପେଶାଲ ବସ୍। ଏହି ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ମୋ ବସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍। ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ସେବାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁରୀରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଗଡ଼ିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଡ଼ିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ। ନମ୍ବର 15 ନୂଆ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି। କେତେ କମିଲା କେତେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପ୍ରତି 96 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 99 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 94 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 103 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 94 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।